हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। दो तीन दिनों से दो तीन लोग मेरे को कमेंट कर रहा है कि अक्सर काला जादू कैसे किया जाता है और किस तरह से होता है। और मैं अपनी तरफ से आप लोगों को और एक बात बताता हूँ कि उसका सल्यूशन कैसे होता है। तो आज की हमारी जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि काला जादू कैसे किया जाता है और उसका सल्यूशन कैसे निकाला जाता है और कैसे सल्यूशन होता है। तो सबसे पहले जो इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई काला जादू करने के लिए सोचता है तो उन लोगों को पता होगा ही। लेकिन जो लोग नहीं जानता है तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि काला जादू करने का जो तरीका होता है, सबसे पहले वो ढूंढने की कोशिश करेगा या पता लगाने की कोशिश करेगा आपके नाम, साथ में आपका माँ का नाम। क्योंकि बाप कोई भी हो सकता है, मैं हर लोगों को नहीं कह रहा हूँ। एक एक मतलब जानकारी के वास्ते में बता रहा हूँ कि जो माँ होता है उनको ही पता होता है इस बात का कि बाप कोई और भी हो सकता है। कहने के बात है ये, इसके अलावा और कुछ नहीं, दिल में लेने का नहीं है। तो देखिए, इसमें सबसे ज़रूरी जो तंत्र विद्या होता है उसमें ध्यान देने वाला बात यह होता है कि माँ की नाम। क्योंकि माँ एक ही होता है, बाप कोई और भी हो सकता है। अच्छा, और इसमें माँ की नाम का ज़रूरत और एक कारण की वजह से भी होता है। यह सब जो होता है शैतानी काम होता है। और अगर इस्लाम की नज़र से देखा गया तो इसमें हर किसी बंदा का पहचान होता है बाप के नाम से, लेकिन शैतान इसका उल्टा होता है। तो शैतान उल्टा होने के नाते इस काम को जो होता है माँ के नाम से जोड़ दिया जाता है। तो वो माँ के नाम से ही यह सब करने में ये सहायता या मदद जो भी होता है करता है, शैतान के माध्यम से ही किया जाता है। अच्छा, ये बात गया। तो बिना माँ की और बिना आपके नाम की वजह से या फिर आपकी माँ और आपके नाम ना होने से कोई भी आपके ऊपर फोटो के द्वारा काला जादू नहीं कर सकता। अक्सर पूछता है कि फोटो से काला जादू किया जा सकता है या नहीं। फोटो जो होता है, जो साधक होता है तंत्र मंत्र का, तो वो इस्तेमाल करता है फोटो का। क्यों करता है उसका रीज़न मैं बताता हूँ। आज के ज़माने की अगर बात करो तो इसमें फ़ोटो का इस्तेमाल होना आम बात है। अ, लेकिन गलत लोगों में अगर पड़ जाता है या फिर गलत लोग इस रास्ते में ही चूमता है कि फ़ोटो दे दो, नाम दे दो, डेट ऑफ बर्थ दे दो। इस तरह से नहीं होता है। फ़ोटो क्यों लेता है? पहले ज़माने में फ़ोटो का कोई रिवाज नहीं था, नियम नहीं था। तो जब से कंप्यूटर वगैरह आया है तब से लोग फ़ोटो वगैरह लेने लगा है। एक तो मन का इच्छा होता है लोगों का, देखना है किसके लिए कर रहा हूँ। दूसरा, अगर साधक है सच्चाई में तो वो ध्यान में लेता है कि इस बंदा का नाम ये है, इसका माँ का नाम ये है, फलाना का बेटा फलाना या फलाना का बेटी फलाना, और उसका फोटो ये है। तो उस प्रकार से ध्यान में लेके काम करता है, जो सच्चाई में करता है साधक जो होता है। अच्छा, अभी पहले ज़माने में लोग कैसे करता था? पहले ज़माने में लोग अक्सर फ़ोटो का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि उस टाइम होता भी नहीं था फ़ोटो। तो उस टाइम मिट्टी का मूर्ति जो होता है वो तैयार करता था, या कपड़ा से बनाता था, या फिर जो आटा का गेहूं का मैदा होता है उससे इंसान की एक मूर्ति बनाता था, उसमें नाम वगैरह लिखता था, या फिर आ, मंत्र वगैरह के ऊपर वो उसमें प्रयोग करता था। कोई भी काला जादू, अच्छा हो बुरा हो, तो उस हिसाब से काला जादू का जो विधि होता है, नियम होता है, उस हिसाब से करता है, या उसी हिसाब से परंपराओं के हिसाब से चलते आए हैं। आज की डेट में लोग उस जगह में फ़ोटो का इस्तेमाल करता है। तो ये मैं एक प्रकार से गलत भी कहूँगा, और दूसरी प्रकार से अगर हाथ ध्यान में लेते हैं तो साधक के लिए अच्छा होता है। हूबहू बंदा के ऊपर आ, नाम वगैरह लेके बिल्कुल नियम के दायरे में रह के करता है। तो
اس میں آپ کا سیفٹی کا بھی بات ہوتا ہے، اس بات کو بھی دھیان میں رکھیے گا، کیونکہ ہر بات میں خلاصہ نہیں کر سکتا ہوں، تو سیفٹی بھی ہوتا ہے۔ انسان کی فوٹو وغیرہ کسی عام انسان کو دینا کافی سیفٹی ہوتا ہے، اور یہ ضروری بھی ہو گیا ہے۔ سچائی پہ اگر کوئی چلتا ہے تو فوٹو مانگنا ضروری ہے، مانگ لیتا ہے۔ اور رہا دوسری بات کہ اگر کالا جادو آپ کے اوپر کرتا ہے تو وہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ تو اس میں سے کچھ لکشن جو ہوتا ہے آپ کے اوپر عام طور پر دیکھنے کو ملے گا، اور اس میں بیچ میں آپ کو رکنے کے لیے میں یہ کروں گا، ایک بات کہنا چاہوں گا رک کے آپ کو، کہ دیکھیے کالا جادو جب لوگوں کے اوپر کیا جاتا ہے تو لوگ عام طور پر پوچھتا ہے کہ بھائی یا بابا جی میرا نام لو، فوٹو لو، لے کے میرے کو بتاؤ کہ میرے اوپر کالا جادو کیا گیا ہے یا نہیں۔ اس طرح سے کالا جادو معلوم نہیں پڑتا ہے۔ اگر آپ کے اوپر سچائی میں حقیقت میں کسی نے کالا جادو کر دیا ہے تو آپ کو اس جگہ میں جانا ہوگا جہاں کوئی سچائی والا یا حقیقت والا کوئی صادق ادھر موجود ہو، اس کے پاس جاؤ گے، وہ اپنا اپنا ترکیب سے پریکشا کرے گا، پریکشا کر کے معلوم کرے گا، ایک نمبر۔ دوسرا، اگر آپ کے اوپر کالا جادو کیا جاتا ہے تو اس کا لکشن کس طرح کا ہوگا؟ کافی دھیان دینے والا بات یہ ہے، ہو سکتا ہے کسی بھی لوگوں کے اوپر ہو، کیونکہ لوگوں کا دشمن کمی نہیں ہے اس دھرتی پر، ایک سے بڑھ کر ایک دشمن ہے، اور کرائم وغیرہ سے بچنے کے لیے ہی لوگ آج کل اس راستے پہ زیادہ گھس رہا ہے۔ تو میں آپ کو کہنا چاہوں گا اگر کالا جادو ہوتا ہے تو آپ کے ہاتھ پیر، ہاں، سب کچھ جلنے لگے گا، جلے گا، اور کبھی کبھار کیا ہوگا کہ آپ کی گردن میں، گھٹنوں میں، کمر میں، اس طرح کی جگہ میں درد ہوگا، پین ہوگا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے گا، یا پھر درد کافی کرے گا، تو ہو سکتا ہے پیٹ میں بھی کرے، کبھی کبھار خون کی الٹی بھی آئے گا ناک منہ سے، کبھی کبھار باتھ روم سے بھی خون جائے گا ہلکا پتلا سا، جو بعد میں بند ہو جائے گا، کبھی کبھار پیٹ میں بھی درد وغیرہ ہوگا، بھڑ 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 اس طرح سے بھی ہوگا۔ اور عام طور پر جو سب سے بڑا لکشن ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے، ہاتھ پیر جلنا، گردن میں درد، پیر میں درد، گھٹنوں میں درد، کمر میں درد، اس پرکار سے رات میں نیند نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا لکشن ہے کہ من میں اداسی چھا جائے گا، کسی بھی جگہ میں جاؤ آپ کو کسی بھی جگہ میں من نہیں بیٹھے گا، من میں ایک پرکار کا اداس کام کرنے لگے گا، کہاں جانے سے سکون مل سکتا ہے، تو اس پرکار سے آپ کے من میں بے چینی ہو جائے گا، اور کھانے پینے میں اتنا دھیان نہیں ہوگا، دھیان نہیں رہے گا۔ اور اگر پورا فیملی کے اوپر کیا جاتا ہے، یا پھر فیملی کے زیادہ لوگوں کے اوپر کیا جاتا ہے، 3-4 ویکتی کے اوپر کیا جاتا ہے، یا پھر اس گھر میں کیا جاتا ہے جدھر عام طور پر لوگ شانتی سے رہ رہا ہے، تو اس گھر میں گارڈ بھی دیتا ہے لوگ، وہ چیزیں جا کے گھر کے دروازے میں، آنگن میں، کسی بھی جگہ میں چھپا دیتا ہے، گارڈ دیتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس پریوار سے شانتی سکون بالکل ختم ہو جاتا ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑا، مار پیٹ، بے چینی، بیمار آزار، یہ سب لگا رہتا ہی ہے، اور ساتھ میں 1 روپے کماؤ تو 10 روپے زیادہ خرچہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کالا جادو کا لکشن، عام طور پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ تو ابھی اس کا علاج کیا ہوتا ہے؟ تو کبھی کبھار ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتا ہے جو اتارا کرتا ہے، شاید آپ لوگوں میں سے کافی زیادہ لوگ اس بات کو نوٹس کیا ہوگا، جو اتارا کیا جاتا ہے لال مرچی سے، بالکل اسی حساب سے کیا جاتا ہے، لیکن وہ اتارا نہیں ہوتا ہے، اس کے دوارا بھی لال مرچی سے بھی جھاڑ کے آپ کی جو جادو ٹونا، یا پھر ہماری بھاشا میں کہا جاتا ہے بان مارنا، اس کو بھی کاٹا جا سکتا ہے جھاڑنے کے دوارا لال مرچی سے۔ اس میں ضرورت ہوگا آپ کا 11 لال مرچی، اور ایک ویکتی جو صادق ہوتا ہے وہ آپ کے ماتھے سے لے کر پاؤں تک ایک ایک کر کے مرچی جھاڑے گا، پاؤں تک لا کے چھوڑ دے گا، اس حساب سے 11 مرچی 11 مرتبہ آپ کے آگے کے حصے میں، لیفٹ رائٹ ہر سائڈ میں، ماتھے سے لے کر پاؤں تک لا کے چھوڑ دے گا۔ تو اس پرکار سے جو ہوتا ہے جھاڑا جاتا ہے،
झाड़ने के माध्यम से भी काला जादू का जो होता है सफाई होता है, काटा जा सकता है। और दूसरा तरकीब होता है कि आपको कुछ थोड़ा पानी भर के देगा, वो पानी से आपको नहाना होगा और वो पानी को पीना भी होगा 3 मरतबा, और कम से कम 7 दिन या 3 दिन तक वो पानी आपको पीना होगा। तो इस प्रकार से भी काला जादू का सफाया किया जा सकता है या फिर काटा जा सकता है। तो आप लोगों के मन में जो भी सवाल था, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार से जो भी लोगों के ऊपर काला जादू किया जाता है या करने वाला व्यक्ति होता है, टोटली गलत होता है। ये किसी की सुख शांति खत्म करना कोई अच्छी बात नहीं लगता मेरे को। तो अगर आपके ऊपर किया जाता है तो ये लक्षण को माथे पे रखिएगा, और अगर होता है कि आपके ऊपर भी कुछ लक्षण मिल रहा है तो उसमें आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी किसी अच्छा साधक के पास जाके उसका इलाज कराइए, ट्रीटमेंट कराइए, वरना आपकी ज़िंदगी के लिए भी खतरा हो सकता है। क्योंकि ऐसा ऐसा बीमारी होता है जहां आप 10-20 लोगों के पास भी गया, अगर सही व्यक्ति ना मिला तो आपका ज़िंदगी के लिए भी खतरा हो सकता है। तो इसको काटना या फिर इस काला जादू का सफाया करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है उस व्यक्ति के लिए, उस इंसान के लिए। तो जितना जल्दी हो सके किसी की पास जाओ जो सही हकीकत में करना जानता हो ये सब चीज़, तो ऐसा करने वाला व्यक्ति के पास जाओ, जाके इसका इलाज जो है जितना जल्दी हो सके कराओ। तो धन्यवाद, मिलूंगा एक नया वीडियो में। और हमारे लिए दुआ करिएगा, क्योंकि हाल फिलहाल में तबीयत इतना अच्छा नहीं है जिसके कारण कॉन्टीन्यूसली मैं यूट्यूब में काम नहीं कर पा रहा हूँ, और आप लोगों की थोड़ा मदद भी चाहिए। अगर आप लोगों की मदद ना हो तो हम आगे वीडियो बनाने में इतना इच्छुक नहीं रहेंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो आप लोगों से एक दरख्वास्त ये करूँगा कि अगर हो सके तो आपका एक वैल्यूएबल सब्सक्राइब करके हमारी पास जुड़ी रहिए और हमको आगे जाने के लिए थोड़ा उत्साहित करें। तो मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए